sir. Self-defense. Face your partner. Uy. Okay, ready? Siko sa siko. Yan, ganyan naman tayo. Manood ka, ha? TV, no? Ito yung matamta natin eh. Ay, yung mga ano. Self-defense number 1. Sa! Ho! Now, after nung bako ha. Okay, lahat ng mga taga-suntok, one step backward, iwala. 2. Alis tayo. Di mo lang na! Di mo maalala to. Mabaliba. Mabaliba. Mapalag ka na pala, sir. Hindi na makayanan. Eh, nakikita ko po ba yan nyo dito? Mga ganyan. Kumano yung ulo? Pag ganyan. Tapos ganyan. Pag ganyan. Ay! Sabay. Tapos, pagkaganyan, nakawala ka na. Ayan. Sa mukha, diba? Kasi ito sa mukha. Sa mukha. Ito yung bababa nyo. Tuntok. Ayan. Ito pa. Si ano si Ate? Ninja ka na naman ha. Si Akay daw, sir, oh. Hello! Self-defense number 2. One. Alam mo nito, two. Nilabang ko pa sa 3. Tapos, pagkababa nito, matalandaan. Kaya mo ano? Yung pesda? Yung guide na pesda? Boy. One, two. Balik ka, baru ah. One. Self-defense number 2. One. Lakas na natingin. Ano ba? Ala, saka mo natingin. Self-defense number 2. One. Two. Saka na sa rin. Shout yan sa dulo. May shout yan. Okay, stop, Chariot. Self-defense number 3-step self-defense number 1 with shout sa dulo. Shishak! Baro! Ba't gumagalaw kayo? Wala pang baro. Chariot. 3-step self-defense number 1. Shishak! Pag ako ba nagpa-promote sa sparring niya? Babo! Ready? 3-step self-defense number 2. Shijak! Ganyan din po ba? O iba
Sana. Ibon, no? Yung ano sa... Ibon na box eh. Baro! Siyempre, sa Ikaw. Sir, ulit. Ay, yung ano? Oh, baka yun pa rin. Okay, baro. Now, balik. Up! Tatay. Ang ina. May kasama ko lang ako. Face your partner! Kapag gamanyan ako, 1. Kapag gamanyan ako, 2. Then, kayo mag-start. Ready? Set! Self-defense number 2. Again. Please step self-defense number 2. Sa! Hop! Ba? Ulit! Nakamali. Please set self-defense number 2. Sa! One! Okay. Ako meron. Uy, ito na. Please set self-defense number 2. Iyak. 1. Ba! Again. O, ano sasabihin ng playo? Ako. Di na baba. Please step self-defense number 2. Sa! Iyak. Now, imbes na shout sa dulo, you will say on the 2-punt, Taekwon! Taekwon. Okay. Taekwon. Then, oh. Okay. Iyak. Sigaw nyo again. Bako! Self-defense number 2. Sa! Iyak. Uy, sabihin nyo. Number 1. Check! Again. Please step self-defense number 1. Sa! Iyak. Oo. Bakit? Pasok na isang pa na. Sige, isa pa. Defense number 1. Iyak. Yung may ano. Ah! gitna. Bako. Sige. Sige. Pahinga daw, sir. Oo nga.